میرے جذبات کیا تھے، تاثرات کیا تھے، بیان کرنا بے حد مشکل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف لڑکیاں ہی شادی کے نام سے گھبراتی ہیں، مگر کیا لڑکے انسان نہیں ہوتے؟ ایک ایسے انسان سے اس کا رشتہ عمر بھر کے لیے باندھا جا رہا ہو جس کو اس نے صرف تصویر میں یا ایک آدھ بار ہی دیکھا ہو، تو گھبراہٹ ہونا لازمی ہوتی ہے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اماں نے مجھے نہ صرف فاطمہ کی تصویر دکھائی تھی بلکہ دعائے خیر والے دن جب وہ میری بہنوں کے درمیان بیٹھی تھی تو مجھے اسے دیکھنے کا بھی موقع دیا تھا۔ بلا شبہ یہ موقع مجھے دیر سے ملا تھا کیونکہ اس وقت تک انکار کی گنجائش قطعاً نہیں تھی، مگر مجھے اماں اور اپنی بہنوں کے انتخاب پر بھروسہ تھا اور سب سے بڑھ کر رب کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ جوڑے بناتا ہے، اس سے مجھ سے ملنا ہی تھا۔ فاطمہ کے چہرے پر نور تھا، میں اللہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے خوبصورت اور پیارا ساتھی عطا کیا۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، یوں اللہ عزت کی حلال روزی دے رہا تھا اور 2 بہنوں اور بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ میرے والد صاحب بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اماں نے جمع شدہ پونجی کو سنبھال کر رکھا اور اسے میری تعلیم اور بہنوں کی شادی میں خرچ کر ڈالا۔ گھر کا خرچہ اماں کرائے پر چڑھی 2 دکانوں سے کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی لیتی، مگر جب اب میں اپنے پاؤں پر کھڑا تھا اور MBA کر کے ایسی نوکری حاصل کر چکا تھا جس میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے آثار تھے، تو اماں کو گھر کا اکیلا پن کھانے لگا اور گھر کے سناٹے نے آخرکار یہ رنگ دکھایا کہ میری شادی طے ہو گئی۔ جب تک شادی کی بات گھر میں نہیں چلی تھی میں نے کبھی اس موضوع پر سوچا بھی نہیں تھا۔ دعائیں خیر والے دن میں نے 2-3 بار فاطمہ کی جانب دیکھا تھا مگر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، جس سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ شادی میں اس کی رضامندی ہے یا نہیں۔ خیر وہ دن بھی آن پہنچا جب بارات لے کر مجھے فاطمہ کو لینے جانا تھا۔ فاطمہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس کے گھر والے بھی اس کے دل کے سارے ارمان پورے کر رہے تھے۔ حسب معمول ہم باراتی لیٹ ہی پہنچے۔ گھبراہٹ کے مارے مجھے پسینہ آنے لگا اور سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اسٹیج پر جب بٹھایا گیا تو ہر طرف سے مبارکباد اور کیمرے کی روشنیوں کی بوچھاڑ تھی۔ اسٹیج پر میرے ساتھ میرا سب سے قریبی دوست امجد بیٹھا تھا۔ میں نے امجد سے کہا یار کہیں سے پانی تو لا دو، سخت پیاس لگی ہے۔ امجد بھی مذاق کے موڈ میں تھا تو فوراً بولا بھابھی کا اتنا خوف ہے کہ ابھی سے حلق خشک ہو رہا ہے، اور پھر وہ فوراً پانی لینے چلا گیا۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک شخص امجد کی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا کوئی مبارکباد دینے آیا ہے اور شاید لڑکی والوں کی طرف سے ہے، کیونکہ اسے میں تو جانتا نہیں تھا۔ وہ شخص بڑی رازداری سے میرے کان میں بولا میں جانتا ہوں میں نے آپ سے رابطہ کرنے میں بڑی دیر کر دی، مگر کیا کرتا، ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ سے میرا کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ آپ کے سادہ لوگ گھر والوں نے بغیر کسی تحقیق کے ایک ایسے غلیظ خاندان میں رشتہ کر دیا ہے۔ یہ لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے بے حد بدنام ہے اور پورے خاندان میں کہیں رشتہ طے نہ ہوا، اسی لیے یہ بوجھ سر سے اتارنے کے لیے باہر کے سیدھے سادے لوگوں کو پھنسا لیا۔ بھائی میرا فرض تھا کہ میں آپ کو ایک مخلص ہونے کے ناطے آگاہ کر لوں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کے نہ جانے کتنے عاشق ہیں وہ شادی کے بعد کیا رنگ دکھائے گی۔ اتنے میں امجد پانی لے آیا اور وہ آدمی فوراً غائب ہو گیا۔ اس وقت سب نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے، کسی نے اس 2 منٹ کی کارروائی کو نوٹ ہی نہ کیا، مگر ان 2 منٹوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دم میری خوشی کے جذبات پر جیسے برف جم گئی تھی۔ اب فاطمہ کا چہرہ مجھے معصوم نہیں بلکہ عیار لگنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ آخرکار میرے دماغ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے ان کو مزہ چکھانا ضروری تھا، اور نکاح کے بعد ان کو ان کی اوقات یاد دلا کر ہی ممکن تھا۔ ایسا مجھے یاد ہی نہیں کہ کیسے ساری رسومات کو مکمل کیا گیا۔ فاطمہ دلہن بن کر خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس وقت میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کی شکل دیکھوں۔ نہ جانے کس طرح رخصتی عمل میں آئی اور میں انتہائی بے دلی سے گھر کی جانب چل دیا۔ امجد جو میرے ساتھ تھا وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں پریشان ہوں، مگر ہم دونوں کو بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور میں اسے بتاتا بھی تو کیا بتاتا، اپنی ہی بیوی کے بارے میں کیا بھید کھولتا۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر میں نے بہانہ کر دیا کہ ابا جی بہت یاد آ رہے ہیں، کاش وہ بھی ہوتے۔ اس پہ امجد بھی اداس ہو گیا۔ آخرکار تمام رسموں کے بعد وقت آ گیا جب مجھے فاطمہ کا سامنا کرنا تھا۔ میں کمرے میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر رشتہ داروں کے سامنے تماشا بننے سے بچنے کے لیے میں مردہ دل سے کمرے کی جانب چل پڑا۔ فاطمہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ایک بھرپور غصے والی نگاہ فاطمہ پر ڈالی جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں تو فاطمہ، آج میرے سامنے ذرا کھل کر تو بتائیں کہ شادی سے پہلے آپ کے کتنے عاشق تھے؟ ان کے قصوں نے آپ کو اتنا مشہور کر دیا کہ اب آپ کے خاندان میں کوئی بہو بنانے پر تیار نہیں ہوا۔ میری زبان سے آگ برسنے لگی۔ میری آنکھوں کی نفرت نے اس کی آنکھوں کے سیلاب جاری کر دیے۔ عین اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب کہنا کچھ نہیں ہے، کر کے دکھانا ہے۔ میں نے انتہائی بے رخی سے کہا کہ جاؤ جا کر کپڑے بدلو اور سو جاؤ۔ فاطمہ ایک دم حیرت زدہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میرے سامنے اس شریف زادیوں والے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
तुम्हारे घर वालों की असलियत मुझे मालूम हो चुकी है। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि दूसरों को बेवकूफ़ समझने वाले खुद कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं। ये कहकर मैं वॉशरूम में घुस गया और कपड़े बदल कर बेड पर लेट गया। मुझे नहीं मालूम कि फातिमा किस वक्त उठी, कब उसने लिबास तब्दील किया और सारी रात कहाँ बैठी रही। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो सोफे पर बैठी गहरी सोच में गुम थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर वीरानी थी। मुझे उस पर बेहद तरस आ गया, मगर फिर अचानक शैतानी ख्यालात ने मुझ पर यलगार कर दी। अपने और अपने घर वालों के साथ होने वाले धोखे ने आंखों पर नए सिरे से पट्टी बांध दी। सुबह जब मेरी दोनों बहनें कमरे में आईं तो कमरे की सूरत हाल देखकर सकते में रह गईं। ये सब क्या है फराज? क्या हमने तुमसे तुम्हारी रजामंदी नहीं ली थी? जब सब कुछ तुमसे पूछ कर किया है तो अब इस सब रवैये का क्या मतलब है? बाजी का अंदाज देखकर बहुत जरूरी हो गया था कि उनको हकीकत बता दी जाए। मैंने सारी बात बाजी को बता दी, मगर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। तुमको एक अनजान इंसान की बात पर इतना भरोसा हो गया कि तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि कुरान में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें होती हैं। क्या हम अपने इकलौते भाई की शादी बगैर छानबीन किए किसी भी राह चलती लड़की से कर देंगे? पहले तहकीक तो कर लेते। न जाने कौन खबीस था कि जिसने तुम्हारे दिल में ये वसवसे डाल दिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम एक नेक लड़की पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो? मैंने कहा, बाजी जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। कुछ तो होगा जो ऐन शादी वाले दिन ये सब मेरे इल्म में आया। ये तो उसके घर वालों की इज्जत की खातिर मैंने निकाह कर लिया। अगर मैं इनकार कर देता तो क्या कर लेते आप सब? बाजी ने उस वक्त मुझसे कोई बहस नहीं की और चुपचाप कमरे से निकल गई। इसकी बदकिरदारी का अगर कोई सबूत नहीं तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं था कि वो पाकबाज है। मैंने सोचा शादी करने का ड्रामा किया ही है तो पूरी तरह निभाओ। एक बार ये सारी रिश्तेदार चले जाएं तो फिर खुलकर सामने आऊंगा। यही सोचकर मैंने वलीमे के लिए तैयार होने के लिए कमरे की जानिब चल दिया। जब अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे बाजी की आवाज आई। वो फातिमा से ही बात कर रही थी कि मेरे कदम रुक गए। फराज को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। न जाने कौन था जिसने तुम पर इल्जाम लगाया, मगर अब तुम पर जो आजमाइश आई है उसमें तुम्हें खरा उतरना होगा। ये सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की इज्जत का सवाल नहीं है, हमारी भी इज्जत का सवाल है। तब धीमी सी आवाज में फातिमा बोली, अम्मी अब्बू ने मुझे रुखसत कर दिया है। अब तो मेरा जीना मरना आप सबके साथ है। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मेरा आखिरी सफर अपने शौहर के कंधों पर हो और वो मुझसे राजी हो। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि किसने ये सब किया है और क्यों किया। चलो अभी खैर से वलीमा हो जाए, फिर इस मसले का हल निकालेंगे। तुम फिलहाल अपने घर वालों को कुछ मत बताना, वरना वो परेशान होंगे। हम खुद सब कुछ हल कर लेंगे। और वलीमे में फातिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसी लम्हे शिद्दत से मेरे दिल में ख्वाहिश उठी कि काश कि सब झूठ हो और ये लड़की वैसी न हो जैसा मैंने सुना है। मेरे पास कोई सबूत न था, मगर न जाने क्यों यकीन था कि जो कुछ मैंने सुना है वो अगर 100% सच नहीं तो उसमें कुछ न कुछ सच जरूर होगा। वलीमे के बाद एक रस्म में जब फातिमा अपने घर जाने लगी तो मैं जाने से साफ मना कर दिया। फातिमा के घर वाले भांप चुके थे कि कोई मसला है, मगर फातिमा ने बाजी की कही बात पर अमल करते हुए अपने घर वालों से कुछ नहीं कहा। घर वापस आने के बाद दावत का सिलसिला शुरू हुआ, मगर मैंने किसी भी दावत में जाने से साफ मना कर दिया। अपने खानदान वालों को तो अम्मी ने संभाल लिया, मगर फातिमा के खानदान को जब मना किया गया तो फिर फातिमा की अम्मी पहुंच गई। वो सख्त परेशान थी। शायद बेटी का उतरा चेहरा उन पर दबे राज खोल रहा था। आखिरकार अम्मी और बाजियों ने यही मुनासिब समझा कि सारी बात खोलकर बता दी जाए, और उन्होंने यही किया। फातिमा की अम्मी दम पर खुद थी। ऐसा कौन कर सकता है? मुझे अम्मी ने फोन किया कि मैं ऑफिस से जल्दी घर आऊं। फातिमा की अम्मी मुझसे बात करना चाहती हैं, मगर मैं उन सब का सामना नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मामूल से काफी देर बाद घर लौटा तो रात को जब मैं कमरे में गया तो फातिमा जायनमाज पर बैठी रो रही थी। ना जाने क्यों कभी कभार मेरे दिल में हमदर्दी और मोहब्बत उमड़ आती थी। दिल करता कि सब कुछ भूल जाऊं। उस वक्त भी फातिमा को देखकर मेरे जहन ने उसे ड्रामा कुन का खिताब दे डाला, वरना नमाज मेरे घर वापस आने के वक्त ही पढ़नी थी। मैंने साफ साफ बाजी को कह दिया कि अगर ये औरत रहना चाहती है तो घर से कदम बाहर ना निकाले। हाँ, इसके माँ बाप भाई आकर मिल जाएं, मगर ये वहां नहीं जाएगी। इस दौरान फातिमा के भाइयों और वालिद ने भी मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर मेरा दिल उनसे मिलने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक दिन अम्मी ने कहा, बेटा आज तुम्हारी शादी को पूरा महीना हो गया है, मगर इस एक महीने को हम सब ने इतनी अजियत में गुजारा है कि जैसे लगता है 1 साल गुजारो। सोचो आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम एक बार बैठो, बात तो करो, तब भी दिल ना माने तो खुद को और फातिमा को इस अजियतनाक ताल्लुक से आजाद कर दो। आखिरकार जुमे का दिन तय पाया। जुमे की नमाज के दौरान जब मैंने सजदे में सर झुकाया तो बेइख्तियार मेरा दिल रो पड़ा। सब मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके मैंने खुलकर हालात का सामना करने का सोचा और घर पहुंच गया। दोपहर को घर पर सब लोग जमा थे।
मेरे दोनों बहनोई भी थे और अमजद जो मेरा जिगरी दोस्त था वो भी आ गया। फातिमा के अब्बू ने बात का आगाज किया। बेटा, हमें एक बार तुम बताओ तो कि हुआ क्या है और वो शख्स कौन था जिसने तुमसे ये सब बातें की। जाहिर सी बात है उस शख्स को मैं तो नहीं जानता था, मगर अब याद आया कि वो शख्स इस जाविये से बैठा था कि मैं उसे वाजे देख भी नहीं सकता था। मैंने उन सब के सामने सारी बात उन्हें बता दी और उस शख्स का पता लगाने के लिए शादी की मूवी चलाई गई। मगर इस दौरान शादी में बहुत सारे अनजान लोग आकर मेरे पास बैठे थे। कई लोगों ने बातें भी की थी और इस वजह से वो सब ला हासिल रहा। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने अमजद से पानी मंगवाया था और जब अमजद पानी लाया तो वो शख्स फौरन उठ गया था। मैंने ये बात बता दी। मूवी में देखा तो वो शख्स नजर आ गया। वो खासा मुअज़्ज़ज़ शख्स था और बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। फातिमा के भाई गुस्से से पागल हो गए क्योंकि वो फातिमा के सबसे छोटे भाई की बीवी का रिश्तेदार था। इस सब का इल्म होने के बाद वो लोग बगैर रुके चले गए। एक हफ्ते तक कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर अचानक जुम्मे वाले दिन लोगों ने फिर मिलने के लिए वक्त मांगा। दोपहर को फिर से सब जमा थे। फातिमा के अब्बू ने बोलना शुरू किया। फातिमा हमारी इकलौती बेटी है। हम सब घर वाले उसकी एक मुस्कुराहट की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर तकदीर पर तो किसी का अख्तियार नहीं। ये सब क्यों हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर किसने और किस मकसद के लिए किया ये हमने पता लगा लिया है। वही शख्स जो पास आकर बैठा था वो मेरी सबसे छोटी बहू का रिश्तेदार है। मेरी बहू के घर वालों की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे से मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। हमने लड़के के बारे में मालूमात हासिल की थी तो वो इंतहाई मशकूक थे। हम अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। इस वजह से हमने वहां के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और यहाँ आपकी तरफ हामी भर ली। इसी बात की जलन उन लोगों ने शादी वाले दिन ये हरकत करके निकाली। अब अगर तुम इस बात को तस्लीम करते हो तो सही है, वरना हम सब में से कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि रिश्ते मजबूरी से नहीं निभाए जाते। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा। उसी रात मैं कमरे में सोचों में गर्क बैठा था कि फातिमा हाथ में कुरान पाक उठाई मेरी करीब चली आई। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बदजन है, मगर आखिरी बार आपको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए मैं इस पाक किताब की कसम उठाकर कहती हूँ मैं पाक हूँ। मेरी बेगुनाही का सबूत अल्लाह देगा। मैं अपनी सफाई में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। वो एक लम्हा था कि मैंने सब कुछ भुलाने का फैसला कर लिया और सोच लिया कि अब नॉर्मल जिंदगी की जानिब आऊंगा, और फिर मैंने ऐसा ही किया। सब बेइंतहा खुश थे कि बात खत्म हो गई, और आज जब हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, फातिमा बहुत अच्छी बीवी साबित हुई और सबसे बढ़कर वो बेहद प्यार करने वाली बहू थी। मगर मेरी शक की निगाहें उसे कितनी अजियत देती थी वो उसका चेहरा बता देता था। शायद माँ की दुआएं थी कि फातिमा को मैंने छोड़ा नहीं। बेशक कुरान में तो दुरुस्त लिखा है कि जब कोई मुनाफिक खबर लाए तो तस्दीक कर लो।